Uy, Overlord, pre! Tulungan niyo lang, pre. Binabalatan na ang kristal natin. Wala na, pre. GG, pre. WP. Gagik talaga, pre. Shout out sa 6 viewers natin dyan, mga pre. Welcome. Gagik kayo. Wala, huwag kang bumalik. Balik pa nga, par. Si Yeng yung katapat natin, pre. Si Yeng. Yeng. Are you okay, Yeng? Ano tayo nakapag-item dun, boy? To truly soar, you Ay, need doon na to naman sila, conquer par. your fear. Grabe, uy! Tulungan niyo lang, pre. Ay, yun lang, pre! Sus, natusok na. Gari. Tulungan niyo lang, pre. Yun lang. Ay, shoutout sa 4 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Kalat yun ang ating stream para kumalat din yung kakita natin sa buong Honor of Kings. Nice ka, par. GG, par. Sana makita niya yung live ko, pre, para makasali siya, pre. Itong aming kung par. Sayang, pre. G pa ba? Sabi. Okay. Ano lang. Para medyo matigas din tayo, par. Let's go, Babalos! Nagdidil lang madaming damage. Magical damage, pre. Tara. Sugo na, mga pre. Mga par, welcome sa ating stream. Baka naman pakilike and share natin stream. Let's go. I do not know where the wind Lala, par, comes unti-unti na from tayong on this par. ancient road, Ano, tumataba, par. but it is blowing Ay, retreat, par. towards us. Ay, diamond. Mag-gold pa ba yan, pre? Dadaan pa ba yan ng gold? Or master na agad yan? You are the jungler. Ay, jungle ako, pre. Ay, dito na si God Sion. Tara. Ay, sana yung ano mo. Sugo na, mga pre. Copy that. God, par. La 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 la. Ikan pa tayo dun, par. Ito ng top item. Ano mo ito na ito? Dagandagan na ito. Ito sa mid lane. Lives already. Punta natin sa buong Honor of Kings. Let's go. Let's go, mga pre. Kaya yan, par. Kaya yan. Ultimate not ready yet. Nice ka, pre. Nice ka. Push namin. Push. MVP. Klaro kayo. Sa may di may MVP nga. Cute man kayo, ta? Ako dito, pre. Sorry na lang. Nice, pre. Nakasim, pre. Thank you, boss Lux. Magaling ka din, pre. My bad. Push na to, pre. At Kings. Tara. Sana pala, pre. Ako na nag-MM, pre. Gagik sa tuboy. Ay, Lang. rampage na siya. Grabe naman tong mga kalaban na to, par. There's no overload at Tumakas ni ko, May. Team, let's go. your hero. Ay, ako pa nga. One sword to rule mercy. Walang nakakalapit, tsaka yung mga kasama ko nagsusulumin. Tulungan niyo lang, Sus, kitams yung kalaban na sama-sama, tas Tulungan niyo lang, pre. Kalmahan yung pre. Kalma
Samahan nyo lang. You are in the mid lane. Diyan tayo baka ng obran ron. It's the enemy team. Ah, grabe. Nubos par. My spear Gagi, is andyan talaga burning. siya, oh. Linis pre pang. Sige. Kalmahan niyo lang, pre. Ay, gagi par. Hindi nyo napatay, pre. Linis pre pang. Gagi pa, hindi pala ako nakapag-ano, pre. Nakapag-pick ng ano, hero natin, par. Nagkungming na lang sana ako. Ay, shout out sa full stream, let's go. Dito lam, dali lam. Lam. Ilan budi-budi mga pre. 5 seconds left. May namatay sa kalaban. Yes. Tagam ang buang-buang. Ba't ka kasi dyan? Ba't andyan ka kasi, boy? I'm a rebel. Ilan yan, par? Sinusugod na high ground natin. Yak ka. Solid na mga ano, pre. Cute. Sama-sama naman, pre. Sama-sama naman. Hey! Everything Basta, pre. beautiful is made of candy. Hey! Viewers na nanonood sa atin dyan, mga pre. I love you all, mga pre, sa inyong maraming salamat sa inyong suporta, mga pre. Oy, shout out sa 7 viewers. Let's be friends. Grabe, dipinsa lang tayo dito, pre. Yan lang, pre, ha? 87, pre. Maraming salamat sa pag-share nating stream, pre ninyo. Catapults. Move out. May namatay sa kalaban. Grabe, pre. Attack the marker. True treasure. Gi, Double kill. gi. Kaya to. Walang atrasan, pre, walang atrasan. Gagi ka, kahit ganyanin mo ko, par. Natin. May namatay sa kalaban. Yay. Yung MM nila, Attack the marker. yung MM nila. Ano ka? I'm here to take you in. Please. Magaling ka naman siguro mag-MM, pre. Retreat. Nakagagix na may par. Retreat. We're fighting against people within. Pre, pag hindi natin nakuha yung Overlord. Play it safe. Focus on farming. Moving out. Kalmahan niyo lang, pre. Lang ano namin par. Junglers. Ano tayo dito, par? Dapat galingan natin dito, pre. Grabe, pre. Ako siguro MVP dito, pre. Grabe naman yung huyi ko. Calculated strike. Take down their towers first. Tara. Napa-ice ka dra, aha. Ano na lang tayo, pre? Zia. Zia na lang tayo, pre. Nice. Dito, pre, sa mid lane, pre. Assemble at the marker. Magaling din yung si Mai nila, pre. Magaganda yung pasok niya lagi, par. Hindi, par. Sayang.
Grabe, ganda naman. Minke ulit. Ah. Sige, pre. 5 seconds left. Yeah, sure. Yeah, sure. Why don't you use might? Hala, sino, pre? Hala, oo nga, par. Daog. Daog pa. Daog. Victory! Bunog ko sa midfield. Let's go, Papo. Siya din ang ikaduha. Ay? Ano na ako? Kitams? 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 Ah! Pastilan, pre. Tabang, tabang. Gi! It's already Gi! gone. Gi! Gi, pasok, 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 pasok. Killing spree. Hala, retreat! An ally has Ay, been grabe. slain. Shield sa An ulo. ally has been slain. Buang ang nangyayari eh. Nice pre, nice pre. Gi, kailangan ng ano, kailangan natin dito ng ano, tulong par. Palip. Palip tayo mga pre. No heart means no pain. Depensa, depensa. It's so brave of you all to line up. Oy! Gagix pre, di pa napatay pre. Basag tayo daw to, ulit pala, pre. Basag tayo daw to. Okay. Pre. Sige, chapar. A sharp mind is better than a sharp blade. Kaya ka, nasira to rin natin. Baka dito na naman sila par. Viewers natin dyan mga pre. Palike and share naman ang ating stream. O baka gusto nyo sumali, mag-ano lang kayo, mag-comment lang kayo sa baba pre. Wala ka uwi sa ano? Buslas! No, godlike na. Kaya ka, nasira to rin Gagi, natin. par! Ano nangyayari sa world? Par, retreat. Dito pre oh. Charge! In the silence Dragon, of pre, dragon. space-time, immortality is questionable. Pre, patulong dito pre, sa lagon pre. Mga pre. Eternal Mangunguha to kaagad ng red par. Alam ko diskarte nito pre. Ah, kulang mo. Mas masukol man sila kulang oy. Realin ano IGN mo pre. Pasok ka na lang sa room pre 3775. 37. Dalma lang mga pre. Nice. Nice. Shut down! Ano shutdown ng kamatay. BP pa tayo pre. BP pa tayo pre. Okay, Zhangfi. Meron na itong hero na Zhangfi pe. Has been slain. Your turret has been destroyed. Sige, go on! Kurapar! Kalmahan niyo lang, pre. Sorry, my bad. Baka na naman, boy. Ay na, okay na, okay na. Okay na, lagi. It's our turn to pick heroes. Mga pre, mga pre. Sige! Kalmahan niyo lang, pre. Nakapar, hinahabol talaga par. The brush is mightier. Sama-sama. Bus luck sa Sama-sama, nag-first. pre. Saka yung mga kasama par, ayaw pa magano.
Pusin mo na par. Nice ka. Agi, yun lang. Sama-sama na mga pre! Sama-sama na mga pre! Okay. Your hero. Pero tayo pre. Zia tayo pre. Zia. Hakakilot na lang ako kay He has been slain. Juan. Uy, kung turi, padip. Ay, oh. Kung. Ano na? Overlord. Tapos na-stun pa, pre. A sad tune bemoans the spring Sige! winds. Never felt the end. Akala ko, pre, complete na. Di, pre, ano pala? Di na makakasali si Pre Raiden kasi ano? Ano na siya? Epic na. Your hero. Show first. Show, pre! Grabe ba? Oh! Doon ka pre! Timing ng ano par? Gagits boy. Ay, shoutout sa 3 viewers natin dyan mga pre. Welcome sa ating stream. Let's go! Maraming salamat sa pag... Downy perfume. Bisan di paningot og maayo, Pa! Wala na. Ay, kalma lang par. Retreat. Retreat. Wala, nagpo-push na din si ano dito. Push lang par. Push. Nakabasag tayo ng to. Sayang par. Nice one ka pre. Huwag nyo ako inaaway par. Iba ako magalit par. Nakabasag tayo ng turret mga Nice. pre! Gigi. Labag na yan par. Labag na natin yan par. Oh, balagbag na sa atin yan par. Loko. Wala pa lang tayo ult doon par. Kaya ganun par. Till it's too late. War never stops. Manita lang, gagi. Sayang par. Swak pre mga pre! Naka-triple kill pa ang cute pre. Naka-triple kill pa ko dito. Bravery. Uy, andyan siya. Yun lang, di tayo pina-MM pre. Welcome to Honor of Kings! Mga pre, in 5 seconds, nandiyan na yung na ako masyado. Not compatible pre. Bakit? Ako to si Sai ng lahat siya. Naraman ako internet. Naraman ako internet. Loud. I need somewhere quiet. Lang par, wala akong flash par. Ayos pa naman ako par. Ito na par, oh! Gagi. Anong IGN mo pre? Anong IGN mo pre? Anong IGN mo? Kalma lang, kalma. Retreat lang pre, retreat. Load Wayne. Sama-sama mga pre!
par, oh. Protect your Gagi par, allies. sayang par. Nakoruru. Aray! Lo, buhay pa par. May Nice, namatay nice, sa nice, nice. kalaban. Yes! Dinalawan ako ng 3 dito, pre. Ay, pre, relax. Sige, pre, sali ka, pre, next game. Tara. Ano lang kami, 3 yan. Tara ka. Hala ka, kaya to, kaya. Sige, sige. Hello, pre! Sige. Double kill! Nice ka. Very good. Spectacular. Eternity is here. See the thick of all the action. Na first blood natin yun. Atin na yun, par. Wala. Sayang yung dalaw niya, pre. Tara, 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 tara. Sugod na mga pre! Sayang, oh. Sayang, oh. Balik na lang tayo dito, pre. It's our turn to pick heroes. Di mo yan malalapitan, pre. Mahirap yan, pre. It seems even a heart of steel. Oh, grabe naman, oh. Tara, par. Baka gusto mong sumali. Shutdown ka, pre! May namatay sa kalaban. Sayang. Yes! Doon sila sa kabila. Dito tayo, par. Hirap yan. Shush. Ano, par? All of the planet shares the Ano lang same kung ano. fate. Been striving Push nyo na sa mid lane, par. ever since the world was a barren wasteland. Grabe talaga to, pre. Attack the enemy's Puro tower. ano. Oh. Oh, grabe naman to, pre, oh. Alalalala. Pinasok, par. Shutdown ka, pre! Sige. Ito, dito na sila papunta, pre, oh. Andito na sila sa akin, papunta, pre, lahat, pre. Dito. Double kill siya! Okay. May namatay sa kalaban. Par. Yes! Andun pala si Pridulong, par. Par, dito, par, oh. Par, dito, par, oh. Par. Swak, pre, mga pre! Ito, par, oh. Ala, balik dito. Unstoppable na Bumalik ka dito, boy. Huwag kang mag-ano, par. Huwag kayong mag-ano sa Renter, pre. Panalo na ris. Tara, boy. Every day. Grabe naman na hero to, pre. Pam, oy, kailangan natin ng ano, par? Kailangan natin... Oh, easy. Yun lang, par. Lakta, GG, par. GG, pre. Nice game. Thank you, Idol. Thank you. Chamba lang yun, pre. Chamba lang yun, pre. Panalo. Gagi sa nalo, pre. Maraming salamat, pre. Yan lang. End live na tayo, pre. Pre Axel, maraming salamat, pre. Isa ka talagang solid ka, cute, pre. Gagiks, boy. Di ko in-expect yun, boy. Kala ko nagjo-joke ka lang, pre. Totoo na pala yun, pre. Gagiks, boy. Gagiks talaga, pre. Maraming salamat, pre. Sa mga nanatili at nagstay sa ating stream, pre. Maraming salamat. Tsaka yung ano, nagbigay ng skin natin, pre. Kay Pre Axel. Maraming salamat, pre. Yan lang. Kita-kits sa susunod na ano natin, pre. Live. Thank you. Love you all. Mwah. Thank you. Love you all. Mwah. Sorry, pre. Awit. Tayo daw turit, mga pre! Shutdown ka, pre! Pre, dito mo. Are those who Ay, can shoutout no sa longer 3 viewers natin dyan, mga par. Welcome sa ating stream. Ikalat mo na yung ating stream para kumalat din yung kagitan ko sa buong Honor of Kings. Let's go. It's our turn to pick heroes. Epe na si Maritza na skilled. Wala nang uwian to, par.
Pinsa lang mga... Oy! Oy! Lalo! Uy, pumasok ng turi pa. Victor, alam mo naman, mapapatay ako, par! Grabe, GG, Mike, ya. GG. Oy! Oy, oy! Kung gusto mong sumali, par, type mo lang sa comment section ng sali ako cute. Yun lang, par. Yun lang yung Morotoy, si tawagan eh. Shoutout sa 3 viewers natin mga par. Okay. Andito na si Cutie. Andito na si Cutie. Naku. Mga pre! Gina. Huwag nyo na pawin, pre. Sayang, min. Pinauwi pa nila, pre. Tayo ng turit mga pre! Nice, nice, nice. Easy kill! Ano lang tayo dito, par. Beings have resided in heaven. Gagis, unahin nyo yung MM yan. Patayin nyo yan, pre. Yan. 5366. Oy! Andito na si Kuan, boss. Ano to? Si Boss Jap. Oh! Tara! Pasok! Pasok! Sayang walang pumasok, pre. Fuck mo na ako, ay. Retreat tayo sa kalaban! Yes! Hindi mo ko kaya, par. Isang one hit ka lang sa akin, pre. Isang kumbo-kumbo ka lang, pre. Kalma lang. Our world has only just begun. Gi! Ay, nice, pre. Patay na yun. Our turn to pick heroes. Push lang kaya ako, pre. Nagzilong, par. Nagzilong. Retreat, asan yan nilagay? Kagiks. Ito, kunin natin to, pre, oh. Nagabal to sa pre. Hurot ang ngalik daw. Yoy. Ay, shout out sa 10 viewers natin dyan, mga pre. Tayo ng turit mga Welcome sa ating stream. Wana. Retreat, pre. Ay, shout out. Oh, sige, pre, Allen. Sige, pre. Invite, pre. Listen, pre. Ang lakas mag-push. Gagiks, min. Push natin dito, pre. Ay, shout out sa 3 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Baka naman pa-like and share natin stream. Let's go para kumalat na yun. Ay, shout out sa natin dyan, par. 3 viewers. Let's go. Pa-like and share and pa-follow na din ang ating page. Let's go. Ha? Sana ako naman yung pre, marksman pre. Sana